Driver sa mixer, wa ba sa iluas kabanay sa namatay nga helper. Kaso ipadayon yun mga kailan. Atrasan mo kayo patay na yung helper. Live report. Kaso linyas, Kalmang Bendals. Kalmang Bendals, good morning. Yes, good morning karabang Eric at pag Rafael wa bagi gagawas sa lugar matungura ang kani mao nga driver sa mixer kansang ang iyang helper nga mao namatay pamangkin nga di sa gahapon nawa sa ang dito na bingad now dito sa kini ang barangay o kini barangay sa may barangay Kambigong sa Buwan Cebu ang kani mao ang biktima katabang Eric nga namatay nga helper sa kini driver sa mixer nga gila naman tayo mao si Raymond Alberca Lantixe ang taga sitio Dubduba, Barangay Bugo, Argao, Cebu. Samtang ang katong driver nga papilipang laro sa Gibalos Persmuan nga mao si ang driver nga kini trabahante sa Kirante Construction Corporation nga mao si Jeffrey Kadungog Pamulagan 39 anyos. So katong impormasyon dito sa kini sa mobile pick at Eric dihang niabot ang gawa sa katong namatay wa kini mo pasaylo og luman ang ilang nga hukom mo pasag kaso bago sa driver mao nga karanawa ipasag ang kasong kalamasan sa reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Nasay kita Eric nga sa katong investigasyon ang imo sa mobile pick kini maong ang kini mo mix nagdala siminto o nya ang driver mo sa barangay Kanyulong kay alaw ta sa road kuguting para sigikan sa Argao sa dihang liabot gini sa atong asun nga bahin sa daan og kalit nga miatras tungod kay matog ingong nga dili mechanical failure dili higyo na ang truck helper nga katong namatay naglingkod sa hagdiran sa kilid sa siginan aron ipataas unta ang kanin naglaylay nga mga linya sa kuryente nakaambag ang kanin mga biktima apan naigog gyapon ang biktima sa pagkatras sa mga mixer mo itong namatay ngayon nga wag gigi ang galing ka alingkawas sa kamatay ka mala nga ang galing mong driver sa mixer Bagibasol sa Kabanay sa namatay. Update report sa Sambungan PNP Katropa sa gyapon na magkahimo sa pagkaplas kanunay sa Santon Herbal Oil mga tabagili matag adlaw tanan labi na katong mga mga buhok niya medyo ay mga buhok permitibang galagas pwede yung ihiso ang Santon River hilimo sa Yastrol Incorporated mabalit para masag botika sa ito. Alas ito sa Pilipino para sa Pilipinas sigaw ba? Benji Talisik, XM News. Live report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.